Good morning, guys. Today is Monday. We're gonna be working on the page 71 of the language book and on page 41 and 42 of the vocabulary and grammar. Buenos días para esta familia. El día de hoy en el libro de language vamos a trabajar la página 71 y del libro de vocabulary and grammar vamos a trabajar la página 41 y 42. So what do we have here? Okay, we have non-defined relative clauses. We use non-defined relative clauses to give extra information about something. The information is not essential, so there are commas around the clause. We use wish instead of that for things, okay? So we use these words to describe it. To describe things, we use the word wish, okay? This feeling, wish, is called lucid dreaming, is quite common. To describe places, lugares, we have the brain, we use the word where, okay? The brain where emotions are processed needs to dream. For describing people, para describir personas, we use who. Other people who don't want to dream wake themselves up. Y para describir posesiones, possessions, we use whose. Dreams doctors whose job is to analyze dreams have different opinions, okay? So, estamos todos entendidos que las relative clauses, las non-defined relative clauses, son palabras o son palabras que se utilizan en secciones para dar detalles extra acerca de algo, ¿verdad? Normalmente están rodeadas de comas. Por ejemplo, se pone una coma, luego se pone la palabra, luego el detalle extra que se quiere dar acerca de la información y luego se cierra con una coma. Como lo pudimos ver en estos ejemplos de acá. Y para describir cosas utilizamos which, lugares, where, people, who y possessions, whose. ¿Ok? So here, la actividad requiere que ustedes lean este párrafo, ¿verdad? Ustedes solitos, you gotta read it. Si lo leo yo me quedaría muy largo el video. Entonces, ustedes tienen que leerlo. You guys can read, ¿ok? Ustedes chicos pueden leer, ¿ok? You guys can read. And you gotta underline the relative clauses. Aquí tenían que subrayar las relative clauses. Aquí yo se los doy ya subrayadas para que chequen, ¿verdad? No para que las copien nada más. ¿Entendido? Ustedes tienen que leer y subrayarlas. O sea, yo ya les expliqué cómo se encuentran, qué palabras las comienzan. Entonces, al ver esa palabra, tienen que estar muy atentos y saber que lo que viene es una relative clause. Si está entre dos comas, es una relative clause, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que subrayarlas. Aquí es para que ustedes chequen nada más, ¿ok? In the second part, we have rewrite the sentences in your notebook, includes the clauses. Esta parte no se debería porque eso le voy a dejar guardar en el cuaderno. Entonces esa parte no la vamos a hacer porque es información extra, como ustedes ven. Información que no está con el tema de los sueños. So, en la página 41 y 42 de Vocabulary Grammar, page 41 and 42, we have here, it says, read and complete the table, define relative clauses. Miren, es lo que acabamos de ver ahorita, pero eso es lo que vimos la semana pasada, defining the relative. Estas son las defining, ok, no las non-defining. Relative clauses describe nouns. They usually begin with relative pronouns, who, whose, where, and that. Defining relative clauses give essential information about a noun. The meaning of the sentence will exchange without of this information. When the relative clause includes a subject, I or we, you can leave it out the pronoun, okay? Okay, now, to describe things, there's the monster that stole my bear. To describe places, this is the place where I lost my bear. To describe people, there's the hero who found my bear. To describe possession, I'm the boy whose bear disappeared. Esta es la que vimos en la semana pasada con lo del el héroe, el sueño del niño que un héroe le rescató el osito. You remember that?
¿Recuerdan eso? Okay, and in the second part, en la segunda parte, we have read and complete with the correct relative pronouns. Read again and circle the nouns for each relative clause described. Okay, so the first one. On the left is the house where we lived. Okay? So number 2. That's the boy whose ball keeps flying into our yard. Number 3. Can you pass the pencils that are on the table? Number 4. There are children who are in Miss Tumble's class. Now we're going to read again and circle the nouns. Vamos a circular el noun que describe cada una de las each one of the classes, right? So what are we talking here about? A house, right? Acerca de la house. And here, that's the boy whose ball keeps flying into our yard. ¿De quién estamos hablando? Del boy. Del boy. No, I'm sorry about that circle. Lo siento acerca de mi círculo, pero es que se me complica escribir con... And now can you pass the pencils? Okay, pencils. We're talking about pencils here. And there are the children who are in Miss Tumble's class. We're talking about children, niños. Okay, y así quedaría esta parte. And on page 42, página 42, we have here. Read and complete the first sentence with the correct relative pronouns. Unscramble emotions, adjectives to complete the second sentence. Okay, so we're gonna keep working. Ustedes tienen que trabajar esto acerca con los emotion adjectives que vimos la semana pasada y con los relative pronouns, ¿ok? Recuerden que vocabulary and grammar es para repasar lo que se aprendió en language y esto yo se los expliqué la semana pasada, entonces esto es como para que repasen, ¿ok? So number 1, it will be, is that the boy who fell asleep in class? Number 2, that's the dog that's the dog that stayed inside all day. Number 3, we all enjoyed the park where we played yesterday. Number 4, Tabitha is a new girl who other students make fun of sometimes. Number 5, we are boarding the bus that is taking us to the field trip. Number 6, this is the girl whose nightmare woke her up in the middle of the night. Okay? Now the other answers. Ahora los unscramble. Yes, he was so confused when he woke up. I think it was frightening of the rain. But Mom was nervous because he didn't get home until the dark. She stressed out because she hasn't made friends yet. Our class is really excited to see fossils at the Science Museum. At first, it was peaceful dream, but then it got scary, okay? Así quedaría esta parte. Lo siento si estoy leyendo un poco un poco lento, es que me quité los lentes por un segundo y los dejé lejos y entonces no los puedo traer ahorita, por eso es que me cuesta un poco leer. So, me disculpo por eso. So here it says, read again and match the sentences with the pictures. Aquí vamos a match las sentences que están acá, que acabamos de completar, with the pictures, okay? So the first one, it will be, así quedaría. Miren, esta es number 4, que says, Tabitha is a new girl who students make fun of sometimes. This is number 5. It says, we are boarding the bus. Están subiendo al bus, right? And this is number 2. The dog that stayed inside all day. Vemos al dog que está ahí. So the next one is number 1. Is that the boy who fell asleep in class? Y vemos al niño preocupado porque se durmió en clase. You should never do that, okay? Now here we have number 3. It says, we all enjoy the park where we played yesterday. We see some guys playing at the park, right? And here we see a girl. And it says, this is the girl whose nightmare woke her up in the middle of the night. Okay, so we see the girl woke up.
So that will be all. Eso sería todo por el día de hoy, lunes. Recuerden siempre, ¿verdad?, que las páginas trabajadas deben ser enviadas de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Preferiblemente hoy día lunes, ¿verdad? Las de hoy día lunes, pero si en cualquier caso ustedes tienen una circunstancia, algún atraso o algo por el estilo, la fecha límite para enviarlas siempre será el viernes 8 de mayo, ¿verdad? Espero estén gozando de salud y bendiciones. Nos vemos el día de mañana.